Good day, sir. I am Ralph Amolo. I'm here to present our final project entitled Balud Dive Pal. So before we start, we need to open the ZAMP and imong tuplo ko ng start. Iguman kay adto ka sa PyCharm. Mao niya mo ang code, sir. Yeah. Python manage py run server. Uh, Click ni. So this is our landing page of our website. Welcome to Balud Dive Pal. Click na tong shop now. Manisod sa mong sunod na page, sir, mga baligya. And adto ta sa admin. Mo-add ta. Example, akong pangan, Ralph. Username, Ralph. First name, Ralph. Amulo. Ralph Amulo na .com. Password 3. Save. So, balik ta sa some dire, sir. Users. Kato akong gi-create kay na display dire. Nya, pwede sad nato siya ma-edit. Itan kani mo taning Ralph 123. Kani mo na tong Medusa. Kani kay Amolo. Pwede save changes. Mato, as you can see, sir, makuan siya, mausab. Pwede sa nato siya ma-delete. Delete. Balik ko na to la, sir, ang adto ta sa admin para ma-prove jud na maka-add siya. Ralph 123 Rap Rap Molo Ralph Amolo 123 Cam Ralph. User type is 1. Save and add another. Create na sa taglain. Palitan si Kirk, Wincy, Alfar, nya Kirk, gmail.com. Type of account kay 1. Save. Nya balik ta sa users. So, kato makita ano siya diri, sir. And dire mo na yung mga baligya, sir, mas snorkel fins. And mao to, sir, mao to among na come up na website kay eh, in the near future kay na may plano na mo ni business, sir, kay ganahan man sad may mag dive. Thank you, sir.